I am Himadri Tonyanek. We all are students of Amri College of Nursing Bhubaneswar. So on the occasion of World AIDS Day, we all are going to represent a role play on the awareness of AIDS Day. So let's start. Namaste. Hello everyone. Here I am Nikhil Banu, final year student of Amri College of Nursing, Bhubaneswar. As we all know that 1st December of every year is celebrated as World AIDS Day. This day is celebrated to spread awareness in all over the world about AIDS and its causes and how we can prevent it and how we should test it and how we can diagnose that we are suffering with AIDS. We all know that AIDS is a killer disease. It is caused by a dangerous virus known as human immunodeficiency virus. World Health Organization, that is the only organization in all over the world which spread awareness about health and always do to improve the health facilities in all over the world. And in 1st December every year from 1980 we celebrate AIDS Day and with a particular theme according to WHO. So this year's theme according to World Health Organization is End Inequalities and AIDS. It determines that how we can decrease the inequalities and prevent AIDS in all over the world. This theme focuses mainly that in this COVID-19 pandemic condition, how we can end the inequalities in health facilities, and WHO and its partners mainly focuses and the growing inequalities in health services due to COVID-19 pandemic. WHO on 1st December 2021 calling on global leaders and citizens to rally to confront the inequalities that drive AIDS and to reach people who are currently not receiving essential HIV services. This year we will focus to spread awareness with confronts that inequalities that drives AIDS, and we will ensure that we can reach the all types of services which is really essential for a AIDS patient with a proper diagnosis and also COVID-19 pandemic vaccinations. So it is very necessary that we should ensure that COVID-19 pandemic vaccination should be done with a proper prevention, and the people who are suffering with AIDS, they should be how can they can reach their goal to get all type of services. WHO recommends a renewed focus on countries and populations that are still missing out the global response to HIV and AIDS. These include the diverse groups of people being marginalized in each country, including key populations of people who are at high risk. So, with this year theme, we must ensure that everyone and everywhere has equal access to HIV prevention, testing, treatment, and care, including COVID-19 vaccination and services. So, we have to take a promise that we have to fight against AIDS. बोबर मारते तू ने बे पूरा बोला भी बे ऐसे सही जगह पे से ना देखो बे कार्तिक, तुम नीचे कौन रेडी है ना? कौन है? बैठ लगे हमारा। आज ना मॉर्निंग में तो वो कौन जाती रेडी हो गई। कौन ଥିଲା? ओह, तब तो दिन ना सारा से फोन ही केची को। तमे जाने
दिन पड़े इस डाले रागो ने डाले काई डाले 5 मिनट फिर 5 मिनट मैं जल्दी नहीं पड़े रोई ठीक अछि 5 मिनिट अच्छा मैम मैम तो नेगेटिव हे गला अरे केमती है ना जाओ खाली पेट रे हार्नेस करके आसो ओके मैम मैम और किछि प्रॉब्लम होनी तो पेशेंट रो डायग्नोसिस कोन दिला ये भी मैम सीएडी किसी प्रॉब्लम नहीं लेकिन फिर भी नेक्स्ट टाइम तो किसी भी एमती कला पर पीपीई किट यूज कर भी नहीं करबो आ हमर किछटा ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिजीज भी थाई जे ब्लड थ्रू ट्रांसफ्यूजन होय थाई फ्रॉम पेशेंट टू अनदर पर्सन जेमती कि हमर एचआईवी हो एड्स हो हेपेटाइटिस हो तो नेक्स्ट टाइम प्रिकॉशन नहीं भी करबो मैडम नमस्कार मैडम प्लीज सी बस व्हाट्स द प्रॉब्लम मैम हमें हेल्थ चेकअप ପାଇଁ ଆସିଛୁ वाइफ 3 मंथ प्रेग्नेंट ଅଛନ୍ତି Oh, congratulations. Thank you, Yes, ma'am. baby. यस ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କିଛି ଚେକଅପ୍ କରିଥିଲେ ना କିଛି ୟୁଏସଜି ପିଏସଜି କରିଥିଲେ ना କିଛି ମେଡିସିନ हाँ मेडिसिन नॉर्मली आयरन टैबलेट और फॉलिक एसिड मेडिसिन ଓହୋ କିଛି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସିକନେସ୍ ସାଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ସିମ୍ପଟମ୍ କି ନଜିଆ ଭମିଟିଂ ହେଉଛି मॉर्निंग में हाँ हाँ हो କମଜୋରି ଲାଗୁଛି हाँ लागू छी କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ କିଛିଟା ଟେଷ୍ଟ ଲେଖି ଦେଉଛି ଆପଣ ସେଇଟା ନେଇକି ତାଙ୍କୁ କରିଦେବେ ଜଷ୍ଟ ଫର୍ମାଲିଟି ଓକେ ସିଷ୍ଟର यस मैम ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର କିଛି ଟେଷ୍ଟ ଲେଖି ଦେଇଛି ଆମେ ନିଅ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ओके मैम ମ୍ୟାଡ଼ାମ आगे डॉक्टर मैम मिसेस कृष्णा कर यस मैम If you don't mind, then I want to ask you some question regarding your personal thing. मैम कौन कुछ प्रॉब्लम ଅଛି କି No, nothing to be worried, just a formality. Okay. Ma'am, ଆପଣ previously କିଛି ଏମିତି drugs, alcohol, smoking କିଛି ଏମିତି ନଉଥିଲେ? ना वो कितने नहीं Previously କିଛି ଏମିତି cleaning, nursing home ଯାଇଥିଲେ? बहुत ईयर हेलानी मु एमती हॉस्पिटल रे एडमिशन हेनी क्लिनिक भी जानी ଆଚ୍ଛା, friend circle ରେ କାହାର razor, କାହାର needle କେମିତି କିଛି use କରନ୍ତି? ना वो पर्सनल रेजर आ नीडिल नो मैम अपन ଟିକେ ବାହାର ଯାଆନ୍ତୁ ମୋର ଟିକେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ठीक है चेष्टा कर लो I want to ask some personal question about you regarding because your wife is exactly positive. एचआईवी पॉजिटिव Yes. मैम रिपोर्ट ठीक अछि तो हाँ रिपोर्ट पूरा ठीक ଅଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ଆପଣ ବି ସସ୍ପେକ୍ଟେଡ୍ ଥାଇପାରନ୍ତି मैम ମୋ बेबी और ମୋ वाइफ ର କିଛି प्रॉब्लम ହବନି ତ ନା ବେବିର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି ବଟ୍ ମେ ବି ଆପଣ ସସ୍ପେକ୍ଟେଡ୍ ଥାଇପାରନ୍ତି ମୁଁ ସସ୍ପେକ୍ଟ Yes. ତ ଫର୍ମାଲିଟି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କିଛି ଆଲକୋହଲ ଡ୍ରଗ୍ ଏମିତି କିଛି ନଥିଲେ ହଁ ମ୍ୟାମ୍ ସେସବୁ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ସିରିଞ୍ଜ କିଛି ଡ୍ରଗ୍ସ नो मैम ସେସବୁ କିଛି ୟୁଜ୍ ନାହିଁ Okay, फिर भी just a confirmation you have to wait a test. Okay, that is right. थैंक यू हेलो 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 राहुल हाँ रे कार्तिक कह कोड़ी अछि तू ମୁଁ ଏ ଅଛି ରୁମ୍ ରେ କହ रूम रे আমি জানছো না কেତେ বড় প্রবলেম হয়ে যাইছি କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି আমি জানিছো মোর এইচআইভি পজিটিভ বাহারিছি କଣ এইচআইଭি পজিটিভ বাহারিছি କେବେଠୁ এই দিদিন তলে যাই মু চেকআপ করিଥିଲି মোর পজিটিভ বাহারলা আচ্ছা তোর কিছু হেলথ ইস্যু হমি কি ନା ଏ ମୋ ପାଇଁ ହେଲ୍ଥ তুমি ଇସ୍ୟୁ কাହିଁକି ତାକୁ ମିଛ କହୁଛ ତୁମ ମୁଁ ଯେବେଠୁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ରିଲେସନସିପରେ ଅଛି ମୁଁ ସେବେଠୁ ଦେଖିଛି ତୁମ ଦେହ ଖରାପ ହଉଛି କେମିତି କଥା ହେଇଛି ଟିକେ ରୁହ ଆଉ କଣ ଏବେ କଣ ଆରେ ଡକ୍ଟର କହିବା ଅନୁସାରେ ଯାହା ନିଡିଲ୍ या ଡ୍ରଗ୍ସ ତୋ ସହିତ ହିଁ ସେୟାର କରୁଥିଲି ତ ବେଟର ହବ ତୁ ଯାଇକି ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରେଇଦେ ହଁ ଆମେ ତ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ପାଇଁ ହିଁ ଏବେ ଫୋନ୍ ରଖ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ ଏବେ ହେଲ୍ଥ ଚେକଅପ୍ ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଯେବେଠୁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ରିଲେସନସିପରେ ଅଛି ମୁଁ ସେବେଠୁ ଦେଖୁଛି ତୁମ ଦେହ ଖରାପ
ଅଛି ଆମ ବେବି ତମର ବି କ୍ରିଷ୍ଣା HIV ପଜିଟିଭ ତମେ ବି ଟେନସନ ରେ ଆମ ବେବିର କିଛି ହବନି କିଛି ହବନି ମୁଁ ତ ବେବିର ଅଛି ତମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ଆମ ବେବିର କିଛି ବି ହବନି କିଛି ବି ହବନି ଆଲୋ ଆଲୋ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଆଳୁ ଖୋଳିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ ମହାଦେବ ଏଇ କୃଷ୍ଣା ଭାରି ସୁନ୍ଦରୀ ହଉଥିଲା ରହ ଏଇନା ଦେଖ ମୁଁ କଣ କରୁଛି ଶୁଣ ତ ସବୁ କାଇଁ ଖୋଳି ପକଉଛୁ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ ନମସ୍କାର ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ନା ଗାଁ ସବୁ କଣ କଣ ଚାଲିଛି ଆଲୋ ଆଲୋ ଯୋଉ କଥା ବାଟରେ ପଡି ହାଟରେ ପଡିବା କଥା ସେ କଥା ଆମେ ଯୋଉ ସେ କୃଷ୍ଣା ଆଉ କାର୍ତ୍ତିକ ସେ କଣ ହେଇଛି ତାକୁ ସେ ଅଛୁଆ ରୋଗ ହେଇଛି ଛୁଆ ରୋଗ ମାନେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ଟିକେ ଖୋଲିକି କହୁନାହାନ୍ତି ଏ ସେ ଯୋଉ ଖରାପ କାମ କଲେ ହୁଏ ହଁ ବାବୁ ସେଇ ରୋଗ କଣ ହେଲା ଏଡ୍ସ ହେଇଛି ହଁ ମୁଁ କାର୍ତ୍ତିକ ଆଉ କୃଷ୍ଣାକୁ ହଁ ଆପଣ ଠିକ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ମାଉସୀ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ହଁ ଠିକ ସେ? ହଁ ମୁଁ ଠିକ ସେ ଶୁଣିକି ଆସିଲି ଏବେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ କିଛି ଗୋଟେ ଫଇସଲା ନିଅନ୍ତୁ ବୁଝିଲେ ନା ହଁ ସେଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମ ଗାଁରେ ଆମେ ରଖେଇଦେବୁ ତାଙ୍କୁ ସିଏ ରହିବେ ନହେଲେ ଆମେ ରହିବୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମେ କାର୍ତ୍ତିକ ଆଉ କୃଷ୍ଣକୁ ଡାକିବା ତାଙ୍କୁ ଏଇଠି ଠିଆ କରେଇବା ତାପରେ ପଚାରିବା ତାପରେ ଫଇସଲା କଣ ହବ ହଁ ବାବୁ ସରପଞ୍ଚ ରୁହନ୍ତୁ ଧନିଆ ଟିକେ ଗଲୁ କୃଷ୍ଣ ଆଉ କାର୍ତ୍ତିକକୁ ଡାକିକି ନେଇ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଡାକନ୍ତୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମୁଁ ଏସବୁ କଣ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି ରେବତୀ ମାଉସୀ ଯାହା କହିଲେ ସେ କଣ ସତ ରେବତୀ ମାଉସୀ କଣ କହିଲେ କି ଆପଣଙ୍କୁ କି ତତେ ଆଉ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏଡ୍ସ ହେଇଛି ବୋଲି ନାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ସେ କଥା କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁଣେ ଯାହା କହୁଛୁ କ୍ଲିୟର ସେ କହ ଆଉ ସତ କହ ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକୁ ଏଡ୍ସ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖିଲ ନା ମୁଁ କହୁଥିଲି ସତରେ ଛି ଛି କି ଅଲାଜୁକ ଲୋକ ଗୁଡା ଦେଖିଲେ ତ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ ଆପଣ ଆଙ୍କୁ ନିଆଁ ଲାଗି ଏଟା ବି ଦୋଷା ରୋଗ ନୁହେଁ ଆପଣ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ ନିଆଁ ପାଣି ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ଅଲଗା ରଖିବେ ସେମିତି ସେଟା ରୋଗ ନୁହେଁ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଅଚିନ୍ତାରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା ସେଠି ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଡକ୍ଟର ଯାହା କହିବେ ଆମେ ସେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆପଣ ଏତେ ଚିନ୍ତା କଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କଣ ଠିକ କି କାହାକୁ ଗାଁରୁ ଅଲଗା ବାହାରକୁ କରିଦେବା ଏଇଟା ଠିକ କି କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇଟା ଠିକ କି ତ ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା ଡାକ୍ତର ପାଖରୁ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଡାକ୍ତର ଯାହା କହିବେ ଆମେ ସେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆପଣ ଏବେ କାମ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଏବେ ଯାଆନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବୁ ସେଠି ଯାଇକି ଡାକ୍ତର ଯାହା କହିବେ ଆମେ ସେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର କଣ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା କ'ଣ କି ଆମ ଗାଁରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ HIV ପଜିଟିଭ ହେଇଛି ତ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ ଗାଁରୁ ବାଛନ୍ଦ କରିଦେବା ପାଇଁ ନିଆଁ ପାଣି ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ତ ଏଇଟା ଠିକ୍ କି ତ ଏଇ ରୋଗ ବିଷୟରେ ତ ଆମେ ତ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ତ ବେଶୀ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଆପଣଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଆପଣ ଯାହା ବି କହିବେ ଏହାର ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ ଆପଣ କିଛି ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆମ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଯାଇକି କିଛିଟା କ୍ୟାମ୍ପ ରଖିକି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇପାରିବେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ସେମାନେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇପାରିବେ ନମସ୍କାର ଆମେ ଆମିନ କଲେଜ ଅଫ୍ ନର୍ସିଂର ଛାତ୍ରୀମାନେ ଆମେ ଆଜି ଏଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଗାଁକୁ ଆସିଛୁ ଏଡ୍ସ ବିଷୟରେ କିଛିଟା ତଥ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଏଡ୍ସ ଏକ ମାରାତ୍ମକ ଓ ଭୟଙ୍କର ରୋଗ ଯାହାକି HIV ଭୂତାଣୁ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ ଏହି ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ଠିକ୍ ସମୟରେ ଏବଂ ଠିକ୍ ଉପାୟରେ ନହେଲେ ଏହା ଆମର ଜୀବନ ନେଇପାରେ ତ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏଡ୍ସ ରୋଗ କିପରି ବ୍ୟାପିଥାଏ ବା କାହା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପିଥାଏ ଏଡ୍ସ ରୋଗ ବ୍ୟାପିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି ଅସୁରକ୍ଷିତ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଏହାର ଅନେକ କାରଣ ହେଉଛି ରକ୍ତଦାନ ଏହା କିପରି ହୋଇଥାଏ ରକ୍ତଦାନ ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଛୁଞ୍ଚିରେ 2ରୁ ତଥା ଅଧିକ ଜଣ ଲୋକ ରକ୍ତଦାନ କରିବା ତେବେ ତାହା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଏଡ୍ସ ହୋଇଥାଏ ତା
तापर है अंगदान यार अर्थ कौन जदि अस्त्रोपचार समय आमे किछिटा सावधानता अवलंबन न करिबा तेबे एहा द्वारा मध्य HIV भूताणु जनक थारु अन्य जनकु व्यापी थाए। तापर है पूर्वर व्यवहृत होइथिबा इंजेक्शन व्यवहार करबा अनुचित। आमे गोटे इंजेक्शन को 2 जन रोगी पई व्यवहार करि परिबा नाही। तो ए सब है एड्स रोग व्यापार केतेटा प्रमुख कारण। तेबे आमे एहा परे जानिबा एड्स रोग होबार किछिटा लक्षण जे आपण माने किपरि जानिबे आम मानकु एड्स रोग होइछि। तो एड्स रोग होबार किछिटा लक्षण होछि। तेबे एड्स रो लक्षण गुडी होछि ओजन ह्रास पाइबा, राति समय देहरु झाड़ बोइबा एवं बांती लगी रहिबा एवं अति छोट छोट रोग यथा ठंडा ज्वर काश ए सब बहुत समय पर्यंत लगी रहिबा ए सब होछि एड्स होबार कारण जहा द्वारा आमे जानि परिबा जे आमको एड्स हेछि। तेणु एही सब लक्षण देखाबा सकाशे तुरंत जाई हॉस्पिटल देखा करंतु एवं डॉक्टर को परामर्श नै चिकित्सा करंतु। तेबे एबे आमे जानिबा एही रोग किपरि व्यापी न थाए। जदि आमे एड्स रोगी सहित खाइबा पानी पीबा एवं ताकू आलिंगन करिबा किंबा ताकू सहित हाथ मिसेबा एही सब द्वारा एही एड्स रोग व्यापी न थाए। तेणु तेबे आमे रोग सह लड़िबा रोगी सह नुह। तेबे रोगरु आमे किपरि सुरक्षित करि परिबा निजो? ठीक कहले सरपंच बाबू। जेमिति कि आमे जानिले जे ए रोग केमिति व्यापे कहा द्वारा व्यापे आ किभଳି आम शरीर को आसी पारे। जदि आमे एही जो कारण जहाँ द्वारा आम शरीर को रोग आसुची ताको सही रास्ता को जदि आमे बंद कर दे परिबा ताले आमे रोगरु सहजरे बंची जाई परिबा। जेमिति कि आमे जानिले जे रक्तदान समय आमे छुंची व्यवहार करूछे जदि सही छुंची गोटे छुंची को केवल गोटे रोग ही व्यवहार कर परिबो। जदि से छुंची पूर्वर कौन एड्स रोगीर शरीर संपर्क में आसो ताहले सही रोग छुंची पुणी आम शरीर को गले ताहा द्वारा आम शरीर भीतर को भूताणुटी जीव एवं से रोग आमको मध्य हो पार। तेबे गोटे छुंची केवल गोटे रोग व्यवहार कर एवं आम जाचे आजिकल दुनिया में बहुत सारा प्रक्रिया अस्त्रोपचार होता है। तो अस्त्रोपचार समय दरकार पड़ुवा अस्त्र गुड़िक एवं डाक्तखाना व्यवहार होता विभिन्न प्रकार जंत्र गुड़िक जदि आम ठीक से शोधन करवा एवं तापर व्यवहार करवा एवं व्यवहार पर भल से शोधन करवा और ठीक प्रक्रिया WHO द्वारा देखा विशोधन करी ताको जदि ठीक जगह आमे प्रतिरोपण करि परिबा किंबा ताको विभिन्न प्रकार अलग अलग डस्टबिन आम रही तारे जदि आमे सेथिरे पकाइबा ताहे आमे रोग हेबा द्वारा बंची परिबा। अन्य एक कारण होची जेतेबेले आमे कोनसी यौन संपर्क किंबा शारीरिक संपर्क रखुछु ताहे सेतेबेले मध्ये आमे निरोधक व्यवहार करि परिबा जहा द्वारा रोगी शरीर कोनसी जिनिस आम शरीर को आसी परिबो नहीं। एवं जेतेबेले आमे आम कोनसी आम गाँव में आम समाज में कोनसी गोटे नारी जदि गर्भवती अवस्था रे थाए से समय ठीक समय जाई डॉक्टर को परामर्श नेबा चिकित्सा द्वारा एवं विभिन्न प्रकार परीक्षा आधुनिक परीक्षा द्वारा आम जानि परिबा जे आमे एही रोग रे पीड़ित अछि कि नहीं। जदि यह जना पड़ी जाए ताहले आमे रोगरु ठीक समय ठीक पदक्षेप नहीं बंची परिबा। एवं जदि कौन लक्षण जमी आम सांग देखिले कौन कौन लक्षण देखा जाए जदि से लक्षण देखा जाए समय आम ठीक समय जाए डॉक्टर को परामर्श नेबा और ठीक पदक्षेप नहीं आम जापर जे रोग अच्छी कि नहीं चिकित्सा ताहले आम यार चिकित्सा कर कारण रोग निराकरण करने रोग नहेबा भल। एणु आम सब कहू जे रोग निवारण करने रोगर उपाय नहेबा भल। ज्वर खास पेट दरज लागी रहिबो ठंडा और मुंड बिंधा शीघ्र न जीवो तेबे तुरंत डाक्तरखाना जाई देखाइबो कारण तुरंत परीक्षा शीघ्र चिकित्सा एक ही